अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू डूइंग गुड। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत हसास है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद अवाम या उलमाए दीन मेरे पुतले जलाएं, क्योंकि ऐसे मौज़ूआत पे हमारे ईमान बहुत ताज़ा हो जाते हैं और हमारे पास इतना टाइम निकल आता है कि हम ऐसी कार्रवाइयाँ करें। तो मौजू ये है, औलाद वर्सेस माँ बाप, माँ बाप वर्सेस औलाद। हम जो बचपन से सुनते आए हैं मज़हब के हवाले से, सोसाइटी के बिलीफ के हवाले से, कि माँ बाप जो हैं वो जो भी कहते हैं, वो जो भी जुल्म करते हैं उसे सहना है, उनको उफ़ नहीं करना, और अपने आप को आपने ना बस माँ बाप के लिए कुर्बान कर देना, ये सुनते आए हैं। लेकिन एक्चुअली बड़ी जगहों पे ये नहीं भी हो रहा होता। अब मुझे एक बात का जवाब दें, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, उस माँ के पाँव के नीचे भी जन्नत है जो अपनी बच्चियों को सेक्स ट्रैफिकिंग करवाती है। ओके, यहाँ अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि पता नहीं उसने किस मजबूरी के तहत ये कदम उठाया हो, तो हम उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, हम उसके सर्कमस्टांसेस को उसी सिचुएशन के हिसाब से जांचेंगे। ओके, तो फिर तो ये हर उस औलाद पे भी अप्लाई होना चाहिए ना, जो कहीं पे अपनी माँ की या बाप की बात नहीं मान रही, या वो अपनी ओपिनियन दे रही है, अपनी राय दे रही है, या अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। औलाद भी वो जो एडल्ट हो, जो 40s में हो, 30s में हो, जो क्रॉस कर चुकी हो अच्छी खासी एज। माँ के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने, रिलीजन की बात अभी हम कर रहे हैं ना, साइकोलॉजी की बात बाद में करेंगे। माँ के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने एक काम जो लगाया है वो है औलाद की तरबियत। ये जो हमारे माशरे में खाना पकाना, पोछा करना, ये वो सारा, ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नहीं किया औरत पे। तो तरबियत जो पुराने ज़माने की सहाबियात करती थीं या औरतें करती थीं, वो ये होती थी कि उनको बहुत अच्छे किसी उस्ताद के पास भिजवा दिया करती थीं, जो उनको अच्छा इंसान बनाता था, बुलंद वैल्यूज़, विज़न, और लिखाई पढ़ाई ऑब्वियसली साथ आती थी, अच्छी लैंग्वेजेज़ उनको सीखने को मिलती थी। अब आज की रूटीन ये है कि माँ बाप दोनों ये समझते हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, अच्छी चीज़ें फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड कर दी, सच झूठ का बता दिया, नमाज रोज़े का बता दिया, तो यही तरबियत है। आजकल के वो माँ बाप जिन्होंने खुद अच्छी तरबियत हासिल नहीं की अपने माँ बाप से, वो सिर्फ उम्र में बड़े हो रहे हैं, और उस बड़े होने के साथ साथ उनकी वही नफसियाती उलझनें जो कभी ठीक नहीं हो पाई थी बचपन में, वो और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, क्योंकि उस ज़माने में तो साइकाइट्रिस्ट वगैरह के पास जाने का कोई तसव्वुर इतना ज़्यादा नहीं था। अब की जनरेशन में है। अब की जनरेशन में टॉक्सिसिटी की अवेयरनेस भी बहुत हो गई है, और ये टॉक्सिसिटी सिर्फ हस्बैंड वाइफ, इन लॉज बहू के दरमियान नहीं है, माँ बाप बच्चे, बहन भाई, सबके दरमियान चल रही है। सो माई पॉइंट इज़ कि अगर, अच्छा, कुछ ज़्यादातर तो हमारे घरानों की डायनामिक्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ एंड तक पूरी करते हैं, उन्हें गाइड करने में, और उनके मेजर जो फैसले होते हैं जैसे कि शादी के लिए रिश्ता ढूंढना, ये वो सब में पेश पेश होते हैं। खैर, इससे ये मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को अपना डिसीजन ही ना लेने दें। लेकिन अगर आप माँ बाप में से, ख़ास तौर पे माँ की ऐसी नेचर है कि उसने बड़ी छोटी उम्र में, अपनी बच्चियों की छोटी उम्र में सब कुछ उन पे डाल दिया, घर कैसे सँभालना है, फाइनेंसेस कैसे सँभालने हैं, हत्ता कि इतनी डिपेंडेंट, इतनी सजेस्टेबल है कि अपने छोटी से छोटी बात की, मैं ये जूता पहनूँ कि ये ड्रेस पहनूँ, आज मैं कितने बजे घर से निकल के फलां कमिटमेंट पूरी करने जाऊँ, ये सब वो बेटियों से पूछेंगी और बेटियाँ बताएँगी। रिश्ते तक बेटियों को खुद तलाश करने पड़े, क्योंकि माँ इस सिलसिले में एक्टिव नहीं थी, वो गालिबन एक सिंपल खातून थी, उनके थॉट्स कुछ डिफरेंट किस्म के थे, वालिद के भी कुछ इसी किस्म के थे। फिर शादियाँ भी बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से की, हत्ता कि एक एक जो प्लानिंग होती है वो भी। अब ऐसी डायनामिक में हम आते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजी की तरफ। आप बेटी होकर अपनी माँ की माँ बन चुके हैं, तो आपके अंदर वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है ना, कि ये मेरी माँ है, इन्होंने मेरे लिए ये कुछ किया है, तो मैं उफ़ ना करूँ इनके सामने, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कड़वा सच। लेकिन आपके अंदर डोमिनेंस आ जाती है कि जब एक एक चीज़ मुझसे पूछ के की जा रही है, तो ये जो हिस्ट्रायोनिक बिहेवियर है, जो आप मेरे ऊपर शाउट कर रही हैं, जो मुझे गालियाँ दे रही हैं, जो लोगों के सामने बोल रही हैं कि मेरी बेटी तो नफसियाती मरीज़ हो गई है, दूसरों को खुश करने के लिए कि आप तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन मेरी बेटी ये वो है, फिर तो आप समझें कि जंगो जदल का समा है। अब आगे से आपका या उलमाए दीन का एक वो आएगा जवाब, कि माँ का तो हक उस वक्त तक अदा नहीं होता जब तक उसको कंधे पे बिठा के 7 हज ना करा लिए जाएँ। उस एक रात का भी नहीं, जबकि वो तुम्हें गीले बिस्तर से उठा के अपने ऊपर सुला लेती है और खुद वो गीले बिस्तर पे सो जाती है। एडमिटेड। अब मैं या मेरी उम्र की ख़वातीन जो कि इस वक्त अपने माँ बाप की बेटी हैं और अपनी बच्चियों की माँ हैं, हम लेट्स से कि बड़ी ही बुरी औलादें हैं, तो हम जहन्नुम में जाएँगी या अपनी बेटियों की अच्छी माँ होने की वजह से जन्नत में जाएँगी? इस सवाल का जवाब मुझे उन उलमा से चाहिए जिन्होंने दीन को गहराई में जाके समझा हो, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जैसे मुफ्ती मेंक। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, और मुझे ये कहने में कोई शर्म, कोई आर नहीं है कि मैं 3 दफ़ा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर चुकी हूँ। मैंने ट्रीटमेंट लिया है, मैंने इलाज करवाया है, आई एम स्टिल ऑन ट्रीटमेंट। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नफसियाती अमराज उस वक्त ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जब आपका इलाज नहीं हो रहा होता। अगर आप बाकायदगी से अपना इलाज करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस बात की अवेयरनेस है कि आप खुद भी तकलीफ में हैं, और आपकी वजह से, आपकी नफसियाती प्रॉब्लम की वजह से आपके आसपास के लोग भी तकलीफ में हैं। लोगों के अंदर अभी तक ये टैबू है कि ओहो, लोग तो ठप्पा लगा देंगे कि साइकाइट्रिक इलनेस है इसको। खैर, मैं इस वक्त इस ठप्पे, इस टैबू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बात ये कर रही हूँ कि मैं आके आपके सामने, पूरी दुनिया में जा रहा है ना अब ये वीडियो, इफ़ पीपल सी दिस वीडियो, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन अगर मेरी वालिदा या मेरा कोई बहुत सगा बहन भाई, हस्बैंड, बहुत प्यारा दोस्त, किसी और को, समझ लें कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई, और उससे जैसे लड़ाई हुई उसने अप्रोच कर लिया मेरी वालिदा को या दोस्त को या वालिद को, और उसको बताया कि जी आपकी बेटी ने मेरे साथ ये किया है, ये किया है, 10 टाइम उसको मसाला लगा के, और माँ ने अपनी बेटी की या बेटे की वो मट्टी पलीद की है कि वो जो एक ऑलरेडी फ्रेजाइल फेज़ में, मैं हूँ लेट्स सपोज, है बंदा इस वक्त लो फेज़ में चल रहा है, आखिरी कील ठोकी और वो फ्लैट ऑन देयर फेस।
اور یہ ماں کی عادت نہیں ہے. بیٹیوں کی ماں سے لڑائیاں گھر میں تو بہت چلیں، گالی گلوچ ہر چیز، بٹ چونکہ وہ ماں اور اولاد کے درمیان میں ہوتی ہے نا، 100 دفعہ معافی تلافی ہو جاتی ہے. آپ دوبارہ جس جس معاشرے میں جس جنریشن سے ہمارے والدین تعلق رکھتے ہیں، اس میں میجورٹی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی برائی کر رہے ہیں تو ہم سچ بول رہے ہیں. اور جو بہت کم میں نے اس جنریشن کے والدین دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ایبوں کی پردہ پوشی کی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ اگر اپنے بچے کی غلط یا جھوٹی تعریف نہیں کر رہے لیکن اس کے ایبوں پہ پردہ بھی ڈال رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. یہ جو پرانی سوچ ہے نا کہ ہم دوسرے کے بچے کو تو کچل نہیں سکتے تو اپنے بچے کو کچل دیں. آپ نہ کچلیں دوسرے کے بچے کو، پر اپنے بچے کو بھی نہ کچلیں. دس از کرمنل. کرمنل اس طرح کہ آپ کے بچے کا دل مر جاتا ہے، بہت بہت زیادہ تکلیف میں وہ بچہ چلا جاتا ہے. اور جس طرح سے اولاد سے ماں باپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب سے پہلے، اسی طرح ماں باپ سے اپنی اولاد کے بارے میں ہوگا. ایم آئی رائٹ؟ کیونکہ میں تو ایک دین سے بے بہرا خاتون ہوں، نفسیاتی مریض بھی ہوں، تو مجھے تو اتنا نہیں پتا ہوگا، آپ کو بہتر پتا ہوگا. تو ماں سے اس کی کسی بھتیجی بھانجی کے بارے میں پہلے سوال ہوگا یا اس کی بیٹی کے بارے میں ہوگا؟ یہ بھی بتائیے گا. سنا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈلوانے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے. میرے ناقص عقل کے حوالے سے جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں بھی پھوٹ ڈلواتا ہے نا، وہ بہت بڑے گنہگار ہوتا ہے. ماں باپ اور اولاد کی آپس میں اپنی کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے، دیٹس ڈفرنٹ، اس میں صرف وہ اور اللہ شامل ہے. لیکن اگر کوئی تیسرا فرد آ کے یہ کارنامہ انجام دیتا ہے تو پھر اللہ سے میں یہ کہوں گی کہ اس تیسرے فرد سے حساب ضرور لیں. جو باپ اپنے بچوں کو سیکشل ابیوز کرتے ہیں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، کیا ان کے سامنے بھی اف نہیں کرنی چاہیے؟ اور جو مائیں اپنے ایسے ہسبینڈس کا ساتھ دیتی ہیں، آواز نہیں اٹھانے دیتی، کیا ان کے سامنے بھی اف نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ بچے جو ماں باپ کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، جوانی میں بھی، ان کے بڑھاپے میں بھی، کیا وہ آخری وقت میں اپنے ماں باپ کے پاس ہوں گے یا یہ بھانجیاں بتیجیاں ہوں گی جو پھوٹ ڈلوا رہی ہیں؟ اچھا، ایک اور خیال ہے معاشرے کا کہ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، یہ رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. بے شک نہ ٹوٹے، لیکن اس میں دراڑ ضرور پڑ جاتی ہے، واشگاف دراڑ. جس طرح خون کینسر کا شکار ہو جاتا ہے نا، اسی طرح یہ خون کا رشتہ بھی کینسر کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لاسٹ سٹیج پہ بھی پہنچ جاتا ہے. اور یہ سب ہو رہا ہے بایولوجیکل لیول پہ، سائیکولوجیکل لیول پہ، ریلیجس لیول پہ نہیں ہو رہا. ہم آخر وقت تک سوچتے رہتے ہیں کہ ہم غلط کریں، ہم غلط کریں، اللہ جہنم میں ڈالے گا. وہ لوگ جو ریلیجسلی انکلائنڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ، چونکہ اب میں ریلیجسلی انکلائنڈ لوگوں کی بات کر رہی ہوں، تو وہ بچے جو مدرسوں میں ہوتے ہیں جن کو قاری صاحب حافظ بنا رہے ہوتے ہیں، روحانی والدین ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی درجہ ماں باپ کے برابر ہے. تو وہ جو قاری صاحب وغیرہ سیکشول ابیوز کرتے ہیں، فزیکل ابیوز کرتے ہیں، اس کے بعد ان بچوں کو حافظ قرآن، تو وہ بن جاتے ہیں مرکھب کے. میں نے ایز اے سائیکائٹرسٹ خود حافظ قرآن لوگوں کو ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ دی ہے. کیا یہ قصور نہیں ہے روحانی والدین کا؟ کیا یہ روحانی والدین کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے؟ یا اس اولاد کا جو اپنے سگے ماں باپ سے یا اپنے استادوں سے ابیوز ہو رہی ہے، کوئی سوال بنتا ہے خدا سے؟ کوئی حق بنتا ہے ان کا گلا کرنے کا، اپنی آواز اٹھانے کا؟ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی سسرال کی تنگیوں سے تنگ آ کے ماں باپ کے گھر میں آ جائے تو اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ واپس چلی جائے تو واہ واہ بڑی بات ہے بھائی، بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے. لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کو اسی قسم کی وجوہات سے چھوڑ کے کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے کہ اس کے بچوں پہ ایسا اثر نہ پڑے کہ بچوں کے سامنے ان کی نانی ان کی ماں کی بے عزتی کر رہی ہے، تو وہ ایک نافرمان اولاد ہوگی، جہنم میں جانے والی. کیوں؟ جب آپ اپنی اولاد کو ایک زندہ جہنم، ایک ایسے سسرال میں واپس بھیج دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو ایک ایسی اولاد جو اپنی مینٹل ہیلتھ کو اور اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو پرزرو کرنے کے لیے ڈسٹنس اختیار کرتی ہے، اور یہ ڈسٹنس آپ سمجھے میری بات کو، پریونٹ کرے گا ان لڑائیوں کو فیوچر کی جو اس ماں بیٹی میں ہو سکتی ہیں. وہ جو اف ہے نا جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا ایک تیز نظر کو بھی دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ بہت کم ہو جائے گی.